Today we will be learning about this advanced sorting Java code. So let's start. By the way, I will be using the Bisaya language and explaining this code. So let's start. So we declare that class here is this advanced sorting. Sa class di ay diri na mambutang tanang method nimo. So let's start. So first method na to kay ang merge sort. Think. So kaning parameter niya stands for this one int equals to array. So this this parameter int left indicates that the start of our array, and this int right will be the end of our array. So kita dire if left is lesser than right, mo ni yang kuan, mo ni yang condition. So for calculating our mid, pagkuha na to kaning mid, so nagkuha ra ta dire sa array length, then divided by 2, mo na tong mid. And then so that is so merge sort array left from left to mid. So katong pinakauna na tong index till the mid index. Then next is merge sort array mid nya next element atong mid index na to, then antod sa atong last element. So ang gamit para na siya duha ka sub array. Then after that, let's proceed to the merge method here. So same lang na atay ko under rin parameter nga nag indicates nga atay array, the start of our array, then mid na to, mid array, and the last index of our array. So kaning siya nga line of code is gina-calculate niya ang size sa left sub array, which is n1 kani, and the right sub array is so kaning n2. Then that's kana nga line. Then proceed sa next line kani, and ang purpose ano niya is ang gamit niya is to store temporary from left and right array. So let's put so kani siya for the left array, and then kani is para sa right array. Okay. Then for the next one is kani system array copy. So i-copy lang niya ang kuan array. Think array. I-copy niya ang array elements. After that is this. Ang int I, which is the int I and g nato gi-declare nato as 0. Index 0 from kaning g is from the right, then int I is para sa left. Then kaning k, ang kaning k is initializer of our one array. So sinugdanan ni sinugdanan nato. Ang sinugdanan gina-store nato, ang sinugdanan I mean is store nato sa nk nato. Then proceeding aning operation. So if left I index is lesser or equal to right nya g index dire, which is the starting index nato, and if masunod ni siya, then i-check niya if ang atong left index is lesser than the right index. And then the value of rk the value of rk will be replaced by the value of our left index I, is this. Then increments I. If then else. So dito naman to sa else statement na to. If ang value sa atong the value of our k is equal to change ning right na to is i-increment niya sa j. Then proceeding to the next operation, this while index I is lesser than the n1. Then think. So kung naay nabilin nga element sa left index is i-copy ra niya ni sa array. Proceeding same here. Pero sa right na siya
if 9 mobilin sa nga element sa right, copy lang niya. Then that's all. Kaning sorted na ang merge search. So proceed ta sa quick sort method. So ano itong quick sort method? Na siya parameter nga int array mo ni nag-indicate sa atong array, then int low, which means nakalowest na to nga index, then int highest index. So next line is a state beginning kuan condition low. If low is lesser than high, then tawagon niya si partition method. I think you can see here. So it labs, so paano sa nato ni is kanina siya kay para ni insert niya ang mga elements sa duha niya kasab array. And na. So proceed ta sa partition method. You can see here. Ano itong partition method? Still have parameter na low and high. So ang atong high karon kay i-store nato sa pivot nato mo na siya, pivot na siya. And our low, which is katong pinaka low index nato, store nato sa I. Then this for ay condition diri nga in J. Ang low daw is store niya sa int J. Then J is lesser than high. Then we increment J. Check. If the array J is lesser than the pivot, then we increment I na pod dire. So dayon store nato ni sa temporary nato nga kuan dire sa end temp nato as temporary ang array I. After that is mag-swap mag-swap ang I and J with what so ang J is mahimo na pod nato nga temporary. Yeah. Swap na pod dire. So, proceeding ta dire sa end temp. Kani siya, if naay element nga mas gamay pa sa atong pivot, i-increment niya si I, nya i-swap niya ang element sa index I. Think you can see here. Then, swap niya sa high. And atong index high, mahimo na tong temporary. Then i-return niya ang bagong value sa pivot. Think dire. So that ends the partition na method. So proceed ta sa heap sort. Think. So nagkuantag end dire as mao ni mag-store sa length sa atong array. Then condition here nga 4. So index I is equals to n divided by 2 minus 1 na. Then dire after that I is greater than or equals to 0 then we decrement I. Then after niya nga condition, magtawag sa heapifying nga method is this. I will explain it later. And proceeding for the next condition, which is this 4, int I is equals index I is equals to n minus 1, which is I dayon is greater than 0, decrement na po na to. Which is dire nag-decrement siya. And then so kaning nga condition is inaswap niya ang root sa heap sa last element. You can see here. Using decrement, then array 0 will be our new temp. Then heapify. Tawag siya heapify nga method. So jumping. So kanina po tang heapify nga method. So nag-declare ta diri nga ang I is the largest. Then int left is equals to 2 times I plus 1 na. Then int right equals to 2 times I plus 2 na itong add right I. So nag-initialize na siya sa largest index I, then calculate niya ang
indices sa left to right child and right child. So proceeding kaning if statement kani siya ang gamit kani kay i-compare niya ang root sa root with i-compare niya ang root with its children, then update if na ay larger children nga nakit-an. After that operation, we have another if here. So gamit niya ani is if the largest is not the root, then swap recursively typify affected subtree. Then let's proceed to the next method, which is the measure sorting time. So kani siya ginakol niya ang method based sa gibutang sa kuan user think, and then calculates, then after that gina-calculate niya ang kuan time para mahimo tong nga kuan method. So proceed ta sa main method. The main method mainly nakabutang diri is kanang kuan lang katong menu nato is think atay condition na diri na index I is equals int I is equals to index 0. So I is less than the input length, then increments I. Then after that, prompt siya og choose sorting algorithm. Number 1, merge sort. Number 2, quick sort. Number 3, keep sort. And 4, run all and compare the performance. So after that, try. We have here switch case. Okay, para kung mag-input ang user og 1, then tawagon niya ang merge sort nga method. And maapil og tawag ng kuan kaning measure sorting time with the that break. Sa case do, ang tawag niya is ang quick sort. Till ginakuan niya ang time ay katong gina-display niya ang time. After that is break, then case 3 na pod, which is ang tawag na pod niya diri kay ang heap sort. And after that is break. Sa case 4 is tawag niya ang tulo nato ka method. Ang merge sort, quick sort, heap sort, and then mora niya. Calculate niya ang time para himuon to niya nga kuan method. If the user kay nagbutang og number nga wala sa atong switch case, mo kuaning default, mo prompt ni invalid choice, then close. So try nato run. So let's try running. So we are prompted here to enter the list of numbers to be sorted. So let's try 12. Let's try here. Then we'll choose the sorting algorithm. Merge sort. Let's try merge sort. As you can see here, this it's already sorted with the time taken to accomplish this method is 0ms. Bilis. So let's try again. Nakinapindot ani bag. Unsa gali? Dili natin napindot itong Try rasyan ka na mo puti. quick sort. Nakinapindot. Ako napindot. As you can see, same lang ang iyang kuan out.
ang iyahang output. And then out na to, try natong isa ang heap sort. Alam ka na ako pinapindot. Itong, wala pinapindot sa itong, wag mapintered out, bitaw ang kuhan. Same pa rin siya. Ano ko ba? So same lang dyan sila tanan og kuan ni output, but nagalahi-lahi siya sa kuan ni yung method sa pagkuan sort sa algorithm. And that's all. Hope you learned something from my video.